Hello and welcome to Goa News Now friends. आज बॅकग्राउंडार एम्बुलन्स हा म्हणले तुमकां हे कळ्ळां आसतलें की समथींग रिलेटेड टू एम्बुलन्स. येस यू आर रायट, एम्बुलन्सूच आसा. कित्याक ह्या दिसांनी जेन्ना आमी एम्बुलन्साचेर उलयता, वास्को की मुरगांव तालुकान म्हणूंक शकता खूब मोठो प्रॉब्लेम आसा. कसलो प्रॉब्लेम, कितें प्रॉब्लेम, हें सगळें ह्याच स्टोरीन तुमकां कळटलें. बट जस्ट टू गिव यू अपडेट, काल एक एक्सिडेंट जाल्लो MES कॉलेजी कडेन. By default, this vehicle which is Vasco 108 जे वास्कोन आसता, ही गाडी GMC गेल्ली रेफरल पेशंटाक घेवन, म्हणून स्पॉटार पावपाक शकना. मागीर आनी खंयच्यान तरी एम्बुलन्स आयले, बट इट वॉज प्रिटी लेट. आनी तेजे खातीर थोडेशे NGOन सुद्दां बोवाळ केले आनी बोवाळ करून द मॅटर वॉज टेकन अप टू द हायस्ट लेवल. बट हो एकूच प्रॉब्लेम न्ही, वो प्रॉब्लम इज अ कंटिन्यूअस प्रॉब्लम. इट इज रिपीटेड प्रॉब्लम. आनी कित्या खातीर जाता यू आय वील अंडरस्टँड वन्स यू वॉच दिस व्हिडिओ इन टोटो. सो आयज म्हाका परत जॉईन जाता म्हाजे को होस्ट, आमचे स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट शलाका कांबली मॅडम. बिकॉज फ्रॉम लास्ट म्हाका दिसता 2 months शी हॅज बीन इन्वेस्टिगेटींग अबाउट दीस एस्पेक्ट. आणि आमी हे स्टोरी जे आयज आमी तुमचे फुड्यान हाडला, वी वर ट्रायंग टू मेक दी स्टोरी लॉंग अगो, बट वी वर ट्रायंग टू कलेक्ट ऑल द डेटा फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर व्ह्युअर्स, सो दॅट इन्फॉर्मेशन जे आमी व्ह्युअराक दितले ते इट शूड बी अ सबस्टॅन्शियल इन्फॉर्मेशन. अँड देर शूड बी, आफ्टर दीस इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड, देर शूड बी समथींग डन ऑन द ग्राउंड. कित्याक आमी आयज उलयले आनी फाल्यां कांय जायना जाल्यार इट वील बी अ बॅड thing to witness. So welcome back Madam Shalaka Kambli. Begin with हे जे इशू 108. आयज 108 कितलो इम्पॉर्टंट आसा सगळ्या खबर आसा. इट्स अ फ्लॅगशीप स्कीम ऑफ द युनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. सगळे तालुका, सगळे डिस्ट्रिक्ट, इम्पॉर्टंट हॉस्पिटल हॅव 108 फॅसिलिटीज. आणि दिस फॅसिलिटी हॅव बिकम अ लायफ सेविंग फॅसिलिटी फॉर दी पीपल. बट इन मुर्मुगांव ही जी फॅसिलिटी आसा खंय तरी कमी पडला. आनी कित्या खातीर, लेट्स एक्सप्लेन इट. तुमचें जें इन्वेस्टिगेशन आसलें, म्हाका दिसता 2 म्हयने तुमी हे प्रोजेक्टान काम करताले. वॉट वॉज युअर ऑब्जर्वेशन? फर्स्ट थिंग म्हणल्यार हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदतां आनी हॅप्पी आसा की ही जी सेवा आसा पळय न्ही ती लोकां पर्यंतच्यान हांगा ऑल ओवर इंडिया आसा आनी ताच्या बरोबर ही गोवानूय बरी कार्यरत चल्ली आसा. आनी ही खरीच एक एमर्जन्सी वेहिकल आसल्या कारणान, फोर्स आसल्या कारणान खूब जाणांचे लायफ सेव जाता आनी चालूच आसा. पूण जेन्ना आमकां वास्कोन, जेन्ना स्पेशली मार्मुगोवा तालुकान आमकां कळ्ळें की एकूच वेहिकल आसल्या कारणान खूब त्रास जाल्लो आसा. कारण एट द टायम 1-2-3 केसीस अशी येतात ती एमर्जन्सी आसता. जशें जेणे करून की एक्सिडेंट जाल्लो आसता, मागीर कोणाक तरी चेस्ट पेन जाल्लो आसता. अशे खूब गजाली ज्यो आसा, खूब केसीस ज्यो आसा पळय न्ही ते एट द टायम जाल्ले आसता. आनी ताज्या खातीर ही एक एम्बुलन्स जी आसा ती पावना हांगा. सो ताज्या खातीर आमचोय डिमांड आसा. आमी सर्च केलें हांगा की प्रॉब्लम खंय आसा, कितें आसा. तेन्ना कळून चुकलें की ऑल ओवर मार्मुगोवा तालुका लेवलाक तालुकाक फक्त एकूच ही 108 हांगा आसा. आनी बाकीची जी आसा ती कांसावलीम आसा, वेर्णा आसा आनी एक जी आसा ती एअरपोर्टाक चलता. पूण जेन्ना ही जर वेहिकल एट द टायम जर केसीस 3 जाल्ल्या कारणान जावं 4 केसीस एट द टायम जाल्ल्या कारणान एक पावना. आनी ताच्या भितर अशें कळून येयल्लें आसा की चिकालीम जे हॉस्पिटल जे आसा पळय न्हू तेंचो केन्ना केन्ना तांकां रेफरल आसता की हांगच्यान GMC व्हर, नाजाल्यार तांकां मडगांव व्हरचें पडटा. सो ह्या दोनी केसीसांक सुद्दां जरी ती वेहिकल जर गेली जाल्यार त्या वेळाक जर हांगा एक्सिडेंट जालो जाल्यार जावं कोणाची केस जर अशी आयली जाल्यार तेंच्यांनी कितें करप हांगा. सो हाज्या खातीर हांव अशें मागता आनी स्पेशली म्हाजो आनी लोकांच्या डिमांडाचो असो बी आसा की लोकांनी बीन एक ऑब्जर्व केल्लें आसा आनी लोकांचो डिमांडूय असो आसा की स्पेशली आनी 108 हांगा मागोवची. आनी ती बी स्पेशली जी कार्डियक इक्विप्ड आसता पळय न्ही ती जर घातली हांगा जाल्यार खूब बरें जातलें. म्हाज्या ऑब्जर्वेशनान आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे मी कळून चुकलां की मडगांव ही सेवा जी आसा पळय न्ही, जी स्पेशल कार्डियक जी आसा ती ऑलरेडी थंय आसा, पूण वास्कोनची ना. सो स्पेशली आमी डिमांड करपाक सोदता की जर ती 108 आनीक एक्स्ट्रा हांगा जर मागत जाल्यार खूब बरें जातलें.
ताच्या भायर अशें आसा की जर चिकालीमचे 3 जर व्हेहिकल जर आसत एम्बुलन्स जर आसा, आमी फाटल्या दिसान आमी जेन्ना तेजी स्टोरी केल्ली तेन्ना ती बरी व्हेहिकल बरी चलताली, पूण आतां कळ्ळां की एक 10 दीस तरी जाला आसतले की तेंचे मेंटेनन्सा खातीर त्यो एम्बुलन्सीस खंय तरी ब्रेकडावन जाल्ले आसा. पूण तेंचो जर ब्रेकडावन जो असो आसा तो रेगुलरायज जावपाक जाय, कारण ती जर तांकां जर थंय प्रॉब्लम जाता जाल्यार ह्यो 108 जर ही व्हेहिकल जर थंय जर घातली जाल्यार लोकांनी करप कितें? लोकांचो हांगा जीव वचपाची पाळी येतली बिकॉज कारण ती हांगा अवेलेबल ना ताज्या खातीर. सो एक डिमांड असो आसा की लोकांनी ऑथॉरिटीन हांगा मातशें लक्ष दिवचें. हांव मागता, आमी मागता, लोकूय मागता, डिमांड करतात की 108 जी आनीक आसा पळय एटलिस्ट 1 आतां एट द टायम घालपाची, आनी जर मागीर पॉसिबल आसा 3 तरी आसपाक जाय अशें दिसता. आसपाक जाय. आनी आयज आमी जे हे टॉपीक तुमचे फुड्यान घेवन आयिल्ले कितें वन शूड अंडरस्टँड वन फॅक्ट. मुर्मुगांव तालुका एज अ होल इफ यू कन्सिडर्ड हॅज दी हायेस्ट पॉप्युलेशन अक्रॉस दी स्टेट. फूल स्टेटी भितर इतलो पॉप्युलेशन डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया खंयच ना. मुरगांव पळय, मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी अगेन अ डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया, एम्बुलन्स हीत. वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी अगेन अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया, एम्बुलन्स हीत. दाबोलेम कॉन्स्टिट्युन्सी अगेन अ डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया, एम्बुलन्स खंयची हीत. सो अशें जेन्ना आमी एम्बुलन्साचेर पळयता, एम्बुलन्स इज ऑलरेडी अंडर अ प्रेशर. इट इज नो डावट दे आर डुईंग एवरीथींग फायन, बट खुबशे टायमार तांकांय जेन्ना आमी थोडे एम्बुलन्स स्टाफा कडेन उलयताले तांकांय पब्लीक क्रिटिसिजम आयकचें पडटा. थोडे लोक गाळयो सुद्दां मारता बिकॉज दे थिंक दॅट दे आर एन्जॉयींग समवेर. कालचेच इन्सिडेंट तुमचे फुड्यान हाडटा की काल जेन्ना एक्सिडेंट जालो, ही गाडी GMC गेल्ली जस्ट फॉर अ रेफरल पेशंट, आनी पेशंट खंयच्यान रेफर जाल्ले तेन्ना आमचे कॉटेज हॉस्पिटल चिकालेम. सो कॉटेज हॉस्पिटल चिकालेमा कडेन 3 एम्बुलन्स आसतनाय केन्ना ड्रायव्हर नासता, केन्ना मेंटेनन्स, केन्ना आनी कितें हेंच चालू आसा. सो हेच जे अशें चालू जाल्लें जाल्यार आमचे जे लोक आहा एमर्जन्सीच्या टायमार आयजचे दीस आफ्टर कोवीड वी हॅव अंडरस्टूड दी इम्पॉर्टन्स ऑफ हेल्थ. आनी हो जेन्ना हेल्थाचे आमी चिंतता जाल्यार एम्बुलन्स स्पेशली कार्डियक खुबशे कार्डियक केसीस जाल्लेले. आय वॉज स्पीकिंग टू वन ऑफ दी डॉक्टर, ही सेड मॅक्सिमम केसीस ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज फ्रॉम दीस तालुका. मे बी मेनी रिजन्स, बट दीस इज वन प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम. आनी तेजे खातीर जेन्ना सॉल्व करपाक जाय जाल्यार एक कार्डियक केअर एम्बुलन्स आसपाक जाय जी आमचे तालुकान नात. आनी हेजेच खातीर खुबशे टायमार कन्फ्युजनाचो माहोल आसता. लोकांक एम्बुलन्स जाय पण एम्बुलन्सूच ना. आनी हे कितले वर्सां आमी आयकता that there will be a facility every time there is a demand from the local representative, पण खंय तरी जायना. कालचीच इन्सिडेंटान जेन्ना NGO सुरेश नायक, म्हाका नांव घेवचें पडलें कित्याक ही डेफिनेटली ही डज अ गुड वर्क, बट ही प्रॉम्प्टेड and he took this issue to the वास्को MLA दाजी सालकर ऑल्सो. आनी मागीर आनी MLA कडेन उलयलो पण तेणी इश्यू घेतले आनी MLA कडेन पावले म्हणून सॉल्युशन ना. सॉल्युशन ऑन द ग्राउंड आसपाक जाय. कन्सिडरींग द पॉप्युलेशन ऑफ दीस तालुका आमची एम्बुलन्स वेवस्था म्हाका दिसता कमी पडटा. जे लोक काम करतात तेही ओवरबर्डन, आनी जे लोक एक्सपेक्ट करता दॅट एक्सपेक्टेशन लेवल गोज डावन बिकॉज एम्बुलन्स इज नॉट अवेलेबल. एवरी टायम इट गोज फॉर अ रेफरल फ्रॉम अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो आमी हॉस्पिटल अपग्रेड केला पण एम्बुलन्स फॅसिलिटी अपग्रेड इज अ बिग क्वेश्चन. तुमकां दिसता ना अजूनही त्याचे हे जावना. तांच्यांनी म्हटलेलें की 3 आसा आमचे कडेन व्हेहिकल आनी ते जातले अशें म्हणून, पण खंय नाल्यार खंय मदीं जेन्ना एक लोक उगी रावता तेन्ना ते परते चालू जाता अशें दिसपाक लागलां. आनी आतां हांवें जेन्ना फायंड आवट केलां तेन्ना अशें कळ्ळां की एक व्हेहिकल जी तेंची आसा ती ब्रेकडावन ऑलरेडी जाल्ली आसा, कोणाचें दार मोडलेलें आसा. जेन्ना पळय हे सगळे गोश्टी जाता तेन्ना बॅकअपान खंय तरी आसूंकूच जाय न्ही, कारण येदें व्हडलें हॉस्पिटल आनी तिनूय जर एम्बुलन्सीस जर अशें जर ब्रेकडावन जर जाता जाल्यार तांकां मागीर ही यूज करून मागीर आमी लोकांनी कितें करपाचो हो प्रश्न कंटिन्यू आसा. आनी ताज्या भायर आमी जेन्ना डिमांड केला हेचेर, सो ते डिमांड फक्त पेपरान आनी ते खंय तरी फायलीनूच उरतले काय हो एक प्रश्न चिन्ह आसा. हाजेर मातशें ऑथॉरिटीजान लक्ष दिवपाक जाय. ताज्या बरोबर आमी पळयतात जे मेडिकल एमर्जन्सी मेडिकल टेक्निशियन जी असतात ताज्या बरोबर जो ड्रायव्हर असता तांकां बरी ट्रेनिंग दिल्ली आसा. कारण जेन्ना एमर्जन्सी कोणाक तरी लोकांक एक्सिडेंट जाता आनी तो विक्टीम जेन्ना आसता ताका उखलपाक करपाक जेन्ना पब्लिकूय खंय तरी फुडें येता
आणि जेन्ना पब्लिकांक खबरच ना, जेन्ना तेजो कोणाचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसता, कोणाचो हात फ्रॅक्चर जाल्लो आसता, आमी लोकांनी झट करून आमकां एक बरें दिसता म्हणून आमी वचून ते हें करतात, काम बरें काम म्हणून करतात, पूण आमकां ती आयडिया नासता आमी कशें उखलून कशें हें करप. सो ताका एक खंय तरी तो कोर्स दिल्लो आसता तेंच्यांनी, ही सुद्दां गजाल बरी आसा. पण ताच्या बरोबर जर आनीक वेगळे व्हेहिकल जर घातल्यो आनी अशें जर तांकां ट्रेन करून जर हें दिलें जाल्यार ती सर्वीस लोकां पर्यंत खूब पावतली अशें दिसता म्हाका. आणि जे लेटर आमी केल्ले आसा, आमी स्वता हांवें वचून तुम्ही लेटर केले? या ऑलरेडी खूप लॉंग बॅक केल्ले आसा, फक्त आमी ती स्टोरी खातीरच रावले. डायरेक्टर ऑफ हेल्थ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा पेंजी रिक्वेस्टिंग यू टू एटलीस्ट टेक कॉग्निझन्स. सिटिझनान एक लेटर केलेलो आसा. अशें न्ही की सिटिझन उगी आहा, सगळ्यांक दिसता म्हणून सगळे आपले तर्फे कारवाई करता, बट थोडेशे बेसीक जेन्ना आमी फेसिलिटीचे उलयता, म्हाका दिसता ही फेसिलिटी इज इम्पॉर्टंट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट, बिकॉज हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टुडेज लायफ. आनी आमी जेन्ना हेल्थाकूच अशे नजरेन पळयले जाल्यार कितें जातलें. आनी एक इन्सिडेंट तुमच्या वांगडा शेअर करपाक सोदता. म्हाका कोणी सांगलें की जेन्ना VIP मुवमेंट आसता तेन्ना बळी पडटा ते ही 108 एम्बुलन्सूच पडटा. लास्ट टायम एक प्रोटोकॉला खातीर एक VIP आयिल्ले, तेंच्या खातीर हांव म्हणना की तांकां एम्बुलन्स दिवचे न्ही, दिवपाकूच जाय, बिकॉज दे डिजर्व्स इट. बट जे पब्लीक सर्विसाक एम्बुलन्स आसा, म्हाका दिसता तेन्ना वेर्णाचे की एअरपोर्टाचे काडलेले आनी प्रोटोकॉला खातीर एक VIP मुवमेंटा भितर दिल्ले. पण ते टायमार सपोज लोकांक जाय आनी इफ लोकल्स वॉन्ट, वॉट हॅपन्स टू दोट पीपल, बिकॉज दे डोंट फायंड एनी एम्बुलन्स. आनी हें सिच्युएशन खूब गंभीर आसा. प्रत्येक दीस कोण न कोण हे हितून विक्टीम जातात. प्रत्येक फाटी जेन्ना आमी पळयता, कितलेशे लोकांनी आमकांच सांगलां की एम्बुलन्स गरजेचे, पण गरजेच्या टायमार पावना. कशें पावतले जेन्ना तुमी जस्ट अंडरस्टँड ओवर 1 लाख पॉप्युलेशन आनी एक एम्बुलन्स पावतले ना. खुबशे टायमार कोविडाच्या टायमार खुबशे एम्बुलन्सां दिल्ली. आयज ती एम्बुलन्स कितें करता कांयच खबर ना. कितलेशे एम्बुलन्स आसा न्ही कोविडाच्या टायमार, म्हाका दिसता डोनेट केल्ली लोकांनी ते एम्बुलन्स म्हणलेले. आमी वी नो देर वॉज पब्लिसिटी ऑन द पेपर वेदर दिस एम्बुलन्स आर फंक्शनिंग. बांदेकर शहरान सुद्दां हांगा एक एम्बुलन्स प्रायवेटली पण ती चलता, पण ती सुद्दां हांगा तेंच्यांनी केल्ली आसा. चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलांक आनंद बोसान तांकां हांगा एम्बुलन्स हें केल्ली आसा. पण ह्यो जेन्ना प्रायवेटली कोण तरी CSRच्या अंडर जेन्ना एक डोनेट करता, ताच्या भायर गव्हर्मेंटानूय खंय तरी चिंतूंक जाय की आनीक कितलेशे हांगा लागता, कितले कमी आसा, ताजेर लक्ष घालूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आणि तशेंच तुमी आत्ताच म्हटलें की कालचो एक इन्सिडंटांच्या जेन्ना इन्क्वायरी केल्या तेन्ना अशें कळून चुकलें की त्या केसीक एक केस चिकालीम जाली. सो तांकां ही 108 हांगा मेळूंक ना, तांकां अवेलेबल जावंक ना, ती GMC नासली. त्याच वेळार हांगची एअरपोर्टा वयली जी 108 आसा, सो ती त्या केसीक पावपाक लागून भायर सरली थंय. आणि ॲट द सेम टायम हांगा वास्को खंय तरी वायणा खंय तरी हांगा एक एक्सिडेंट जालो काय कितें तरी खंयची तरी एक केस आसली. त्या केसीक जेन्ना हेंच्यांनी कॉल केलो केस हें करपाक, तेन्ना 2 108 ॲट द टायम थंय पावली. म्हणजे ते कशें जालें की ती थंयच्यान पावता कांसावलीच्यान हांगा पावप आनी ती GMCंतल्यान रिटर्न परत हांगा, ते एकाच वेळाक जालें. कन्फ्युजन. सो कोणाकूच खबर ना, तेजें कॉर्डिनेशन जावपाक खूब मुश्कील. कोण पयलीं पावता ताका तो घेवन वचप अशें जालां. सो हेंवूय जावचें न्ही असलें. सो फ्रेंड्स, म्हाका दिसता हे हितून जर इशूचेर जेन्ना आमी उलयतले, खूब आहा उलोवपाक, पण उलोवन कांय फायदो ना. कित्याक सेम थिंग वील कंटिन्यू अंटील अनलेस अ होलिस्टीक एप्रोच जे हे इशूचेर एक होलिस्टीक अप्रोच इज गिवन बाय दी हेल्थ डिपार्टमेंट काम बरें करता. आमी पळयलां दे हॅव वन ऑफ दी 5 स्टार हॉस्पिटल म्हणटा आमी, चिखली बेस्ट हॉस्पिटल, सुंदर हॉस्पिटल, क्लीन अँड 5 स्टार फेसिलिटी. बट एम्बुलन्स ना जाल्यार वयतले खंय? दे आर इवन आस्किंग ऑल रेफरल केसीस. दीस एम्बुलन्स इज यूज टू गो टू GMC आनी जेन्ना GMCन गेले जाल्यार हांगा लोकल एम्बुलन्स ना. ही अशी केसीस जावचे न्ही म्हणून जे एम्बुलन्स सुविधा आसा, वेदर इट इज विथ दी हॉस्पिटल्स और वेदर इट इज अटॅच टू एनी पुलीस स्टेशन, शूड बी टेकन अप ऑन द प्रायोरिटी. आय थिंक दे आर मुवींग समवेअर बिकॉज तांकां कॉल आयलेलो आसा. दे आर विदिन 5 मिनिट्स हांव जेन्ना हांगा विटनस करता तांकां 5 तरी कॉल आत्तां येयल्ली आसा केसी खातीर. जस्ट इमॅजिन एक केस घेतली, दुसरो एम्बुलन्स फ्री ना जाल्यार खंय वयतले? पेशंट्स हॅव टू सफर. देर इज नो डावट. आतां अशेंच कॉलां येत रावले. आमी जेन्ना शूटिंग स्टार्ट केल्लें तेन्ना एम्बुलन्स नासली. शूटिंगाची 5 मिनटां पयलींच आयिल्ले दिसता. आनी तेजे उपरांत आतां परत वयता. सो जस्ट विदीन अ स्पॅन ऑफ फ्यू मिनिट्स एम्बुलन्स is used in such a extensive manner. It is very much required that the health department
please and please kindly take note of this aspect, that ambulance facility in Mormugao Taluka needs your attention. Health Minister Vishwajit Rane Bab, we know you are doing very well in terms of increasing health infrastructure in the whole state. बट हे मुर्मुगांवचे म्हाका दिसता एक तुमी रिव्यू मिटींग घेवची आनी विथ ऑल द MLAs अँड स्टेक होल्डर्स टू फायंड आउट वॉट एक्झॅक्टली इज द सिच्युएशन ऑन द ग्राउंड. कित्याक हांगा जो ग्राउंडार आसा वो ओवर बर्डन एम्बुलन्स जाल्लेले आसा आनी चडशे हॉस्पिटल केसीस जेन्ना अटेंड करता जाल्यार लोकांक एम्बुलन्स फॅसिलिटी मेळना आनी हेजे खातीर कोणाचो तरी जीव वयतात. इफ द इफ द मेडिकेशन इज नॉट गिवन ऑन टायम, देर आर वेरियस things that happen to a patient. So अशें जावचें न्ही. that is what is our demand, that is what is demand of the people. आनी म्हणून आयज आमी दोगांय आयले तुमचे फुडें just to present this story, which is a very important story considering the current situation. ॲम्ब्युलन्साचे कन्फ्युजन जे तुमकां सांगलें, जे हॉस्पिटल कशे भशेन रेफरल केसाक 108 यूज करता, कार्डियक केसीक हेंकात येवचें पडटा बिकॉज दे डोंट हॅव ॲम्ब्युलन्स इक्विप्ड विथ दोज कायंड ऑफ फॅसिलिटी. आणि कार्डियक केसीस ऑन द रायज. देर आर मेनी अदर केसीस विच आर देर. accident cases in Taluka is on the rise. Every day 2 to 3 accidents at least in Vasco subdivision area. So this is what is the situation and what demand is. Yes, एक रिक्वेस्ट आसली पब्लिकां खातीर बीन, जेन्ना कोणाकूय एक्सिडेंट जालो कितें जालो की सगळेच जाणां पॅनीक जाता, बरोबर आसा. पण त्याच बरोबर हो इशू असल्या कारणाच्यान लोकांनी त्या ड्रायव्हरांक जावं त्या व्हेहिकलच्यान जे कोण आसा पळय तांकां डायरेक्टली तांचेर अटॅक करचें न्ही, जावं तांकां गाडी बॅड वर्ड्स बीन दिवचे न्ही, इतलें हांव पब्लिकांक सांगपाक सोदतां. कारण तो इशूच असो आसा की ते कांयच करूंक शकना. आनी हे सगळें घेवन जर ते त्याच मायंडसेटान जर वचत, कित्याक ते सामके कशे ड्रायव्ह करता सगळ्यांक खबर आसा. सो लोकां कडेन हांव मागता, पब्लिकां कडेन मागता की लोकांनी मातशें हेजेर मातशें खंय तरी एक हें दिवपाचो, म्हणल्यार कंट्रोल करपाचो की एटलिस्ट तांकां खंय तरी ब्लेम करचें न्हू म्हणून. आणि एंडिकात माझे एकूच सजेशन टू दी ऑथॉरिटीज कन्सर्न की हे जे बाकीचे एम्ब्युलन्स दिल्लेले आसा कोविडाच्या टायमार डोनेटेड एम्ब्युलन्स आसा, हे सगळे एम्ब्युलन्स ऑल्सो ट्राय टू ब्रिंग दॅम अंडर 108 सर्कल, ना जाल्यार कितें तरी स्कीम काडचे सो दॅट एवरीबडी इज इन अ वन प्लॅटफॉर्म. एक कॉल आयल्यार वो ना जाल्यार तो ना जाल्यार तो. वी हॅव नाव ॲप बेस्ड taxi services. Similarly, app-based ambulance can be, something I'm not expert in that, but some kind of idea can be floated in that manner so that जे ambulance facility, जे गरजेचे facilities आसा, people who wants it should get it on time. That is what is the yes. सो आनी एक जी बांदेकराची जी एम्ब्युलन्स म्हणटा पळय न्ही, ती सुद्दां आनी कार्यरत आसा, वास्कोन चलता ती. बट कशें आसा की ते खंय तरी चार्जेबल असल्या कारणान लोक चडसो ते हेका वचपाक पळयनात. पूण तेंची बीन जी चार्जेबल जो आसा पळय ते खंय तरी नॉमिनल चार्जीस आसा. सो हाज्या खातीर जर कोणाकूय पेशंटाक हाडपाक व्हरपाक करपाक जाय बिफोर प्री आनी हे जाल्यार ती यूज करूं शकता. सो हेवूय म्हाका तुमकां सांगपाक जाय, जर कोणाकूय जर जाय न्हू, गरज पडली जाल्यार ती बांदेकराची सुवर्ण बांदेकर स्पेशली तांच्यांनी ती डोनेट केल्ली आसा, ती वास्को आसा. सो ती यूज करूंक शकता अशें दिसता. आनी खुबशे एम्ब्युलन्साची आमकां गरज आसा आनी हितूनूच मातसो लक्ष घालचे हेल्थ डिपार्टमेंट. दॅट इज आवर एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड एंड वी नो दॅट समथींग डेफिनेटली वील कम आउट आफ्टर they watch this story, because in this story we have just highlighted or touched upon very important points, but heje bhayri खूब problem asa. This ambulance driver, the attendant, they are also having various problems. People are also having various problems. Disease, every second person or the every person is having some or the other disease. सगळ्यांक ही ॲम्ब्युलन्साची गरज आसा, सगळ्यांक हॉस्पिटलाची गरज आसा. हॉस्पिटल बांदले म्हणून जायना, हॉस्पिटला पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी ही ॲम्ब्युलन्साची आसता. ते ॲम्ब्युलन्सूच ना जाल्यार पावतलो कसो, तो मोठो प्रश्न. सो थँक्यू व्हेरी मच व्ह्युअर्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ टिल नाव. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज नाव.